Sarap sila dito. Akor. Akor yan. Ano, Taytay, Korlop. RUFC 261352. Oy. Ano, hindi na. Wala ka to? Taytay, Jericho Ube. Jericho Ube. BBC Rizal B02213. Broadway, Brian Masujo. Brian Masuher. PHA 070189. Brian Masuher. PHA 070189. Hindi napapakain na. Trabaho kasi yun. Nay. Okay. Korlop ulit. Taytay. RUFC 261351. Broadway, RC David. Ringmaster 03642. Oo nga, binibigyan mo siya. Next, ano pa? Garganta. Bobby Garganta, Broadway. PHA 060505.
Akor. Floodway, Acor look ulit. Ayan pala, Okay, Taytay ayan. pala. Acor look. Taytay. Ano to? KRTC 25-3373. Floodway, Albert Monesco. Floodway, Albert Monesco. WPFC 253737. One dagang. Taytay, one dagang. One dagang. RUFC 1010. One dagang. Diba pag na tayo ngayon? Ako na sticker doon sa area. Ano, tikiran na yun? Oo. Yung akin lang wala pa. Sa pirate. Next, si Reggie. Sige lang. Reggie Morales Floodway. Ano yung sticker ko? Ay, yung ibon ko. Floodway, Reggie Morales. Eh, ARPCI Oo, 222. isa lang yung akin lang wala. tikiran na po. 208. Tatlong 2 kasi sa Saan po kayo naka-station? Kayo po coordinate. Wala na iwan eh. Kabuling. Yung may mga sticker, ano na po natin? Kabuling niya to ha? Alin? Ba, sticker, guys. Sticker. Marjon. Marjon Nonesco Floodway. Ano po yun? Ayun po yung sticker. Ringmaster 46004. Okay na po yung number. Tatuwa na talaga. Jay, ano ata sila Jay? Di ba next Siya ata yung... Hindi, take all lang ano. Okay. Reggie Morales ulit Floodway. Kapuli yan ha? MMPC 1673.
Tama na. Ano lang, pera? 167. Ito pulo niya ba? Ito yung derby. Ito rin. Ito yung pulo niya. Ito. Ganyan. Apat. Tapat na sa 100. Yan, tados. Ilan yan? Ilan ba yan? Ha? Nababa mo na. Marami yan. Gupitin mo na lang. Kapsa. Stapler mo sa pulo ko. Para hindi maligaw. Vlog sa baba. Tapos yan, third lap derby. Next. Ito mo stapler. Kanyete. Uling. Kanyete. Bloodweight, Bobby Cañete. Dito mo stapler yung third lap. ARPCI 3954. Okay na, sir. Okay po. Salamat. Dados na yan. Bago kasi yun. Bago. Luzon. Orne yan yan. Orne tabayan. Sumingin po siyento. Sumingin po siyento po yun. Sa third lap, dito, pagsamahin mo. Next. Lokay ko mamaya stop. Ito. Joey Berdin Taytay. Joey Berin. Ay, Berin ba yun? Joey Berin Taytay. 1555. Paano yung numero na binila? PSU 1555. PSU. 0087. 887. 0887. Ay, 0887. Dalawa na lang, sir. Sakit na lalikod ko. Exercise yan. Para hindi puro isda hinihiwas mo. Kaya nga eh. Make na kami ng second lap, ha? Next ay Saka yung ibon mo. Taytay, Ryan Uchi Salceda. O, tirahin na ito. Taytay. Ito FPR 09423. Ewan. Sige nga. Dino sa bahay ito. Ganda ng katawan nito. Chicks yan, chicks. Hindi. Ako. Puro, ano? Taiwan, ha? Naman zero. Last one. White light. Ano ito? Steven Felix Taytay. BBC ba? Ano sabi? BBC 2500334. Ano ba guide, eh? Tulog ka na, ikaw mag-drive. Alis ba yan diretso? Gerek. Alis ba agad? Kasi ito. So, labesan bus. Kasama sa taba? 847. Tapos MMP. Makaiwan na sa Tugigaraw yun. 2847. Wow, tumigaraw ulat. Last bird na yan. Okay na. Tapos sasali sa pony.